So test drive na to ning 207cc na to. So powered by unsa na? Tuned by Dyno Jinsan. So short test drive lang to guys. Tapos atong gamit nga speed meter is GPS. Di na to makita, di na to makuha ng meter kay meter which is dili na kayo. So dito sa focus sa kuan guys sa GPS. So tara, let's go. Uphill ni guys, uphill.